Pero Mark, Gina. Wait lang, mark pa. Ikaw, nasa ulan ako. Tin. Papascout. Nagkaano ba itong mga couple na? Sabihin niya pag Ayun, check Knocklands OC ako na. sa sod. sino po check OC? Tayo? Sila? Hindi tayo. Pero Tayo. po check OC. Check na ba? Kamitis. Uy, kite. Might kayo. Yaan nyo lang, yaan nyo. Ayaw mo na, kite lang. Ang dadive yan ah. Wag. Okay. Ito, conditionist niya. Ito. Etong tank. Dito yung ano? Yung tank Itong tank, na. yung tank. 3, 2, 1. Tank na. Nice one. Patay ka agad. Yung Ito. Cyrus. Sa inyo to. Cleanse shoot. Close kami. Cyrus. Nice one. May duty ako, may dropping. Okay lang. Wait lang. Catch. Kite lang. Front line. Ito si Cheese. Pwede to Sige, ah. Ilya. 3, 2, 1. Piercing now. Hit nyo pa rin. Pierce yan. Go lang. Wala na. Bata sila. Kayo. Stop ko yung mark. Patay niyo mark. Go Mark. Backline. Dead. Likod. May Judy pa ako ah. Piercing Jaws. Pierce. Dropping Judy. Okay, stay sa Judy. Need mana. Yung Infinity. Bene. 5 seconds yung mana. Back muna, pre. Malza, wag ka magano. Dropping mana. Okay ah. Ready kayo? Ang isa pa ka. Isasap ko yung Infinity Blade. Bene, 3, 3, 2, 1. Bene now. Okay, stun. Hit niyo yung stun. Stun. Hit niyo yung stun. Sige, go lang. Drop lang. Wait. Yung root bound. Dropping ako. Isasap ko yung Infinity. Infinity. 3, 2, 1. Go lang. Go lang, gig. Si Zentot. Kite kayo. Kite. Ready. Itong Infinity. 3, 2, 1. Infinity. Pag-lens. Okay. Volleyball. Wala pang volleyball. Back muna, uy. Kumat kayo. Ito ah, pwede itong tangka. Wala pang heal. Hold on. Back muna. Iyo ko. Reset muna. Hold on. Sige niyo hold on. Ulti Penalty ready. kayo. Patay sila, pre. Don't Play ready. slow lang. Patay sila. May mana. Kakadrop ko lang eh. At Uy, spread. Sige, Spread kayo. Mas spread kayo. Okay, start na mag-look. Okay Hayaan nyo lang sila. Ito ah. Yung ano, rootbound. Huwag mo na, Pwede to. wag. After ng rootbound. Tingnan mo si Joss, ha? Tingnan mo si Joss. Kaya niya yung permas, ha? At ito, maglulok na. Wait. Ito si Joss. Si Joss. Si Joss. 3, 2, 1. Joss now. Patay niyo si Joss. Nice one. Good shit. Volleyball doon. Nag-volleyball ako. Judy. Backline natin. Si ID. Nag-resipats na yung ano. Healer. nila. Astral. Astral. 3, 2, Pas kayo. Wait. Infinity. Ready. Walang Infinity. resipat si Drizzy. Okay, yung healer. Go lang. Sunod lang. Isa killer. Go. Walang resipat si Drizzy. Wala na yung Healer. Ano to? Defensive ba? Yung mark? Healer. Wala nang E. Healer. Wala nang resipat yan. Dropping volleyball. Nag-volleyball ako sa harap. Sige. Lumapit kayo pa-press yung backline natin. We need heal. Okay? Yung Infinity. Dying Infinity. Yan, no resi. Patay na dapat to. Patay na dapat ba? Yan si Ben. Habol lang. Super bad sila. Habol nyo. Super bad sila. Yung kasapin ako Infinity. mana sa gitna. 3, 2, 1, Infinity. Wait, nakapag-dash. Ano yung mana? 3 seconds yung ano, doon. Nag-boots out na si Ben. Okay, yung rootbound after. Rootbound, 3, 2, 1. Si Joss. Dropping eh. Nag-drop ako na eh. Judy. Nagitna. Dropping Judy, backline. Naka-heals ako. Nice 2 one. seconds. Yung likod. Si Joss Ito, pati mamamatay na siya, ano? Yung mark, pre. Kanina pa ito nababad. Now. After ng defensive. Okay, ready kayo. Mana. Yung tanga, isa sa Wala point. akong defensive sa likod. May tao sa likod. Sige. Ito na yung rootbound, oh. Walang transform yung rootbound. Rootbound. Walang transform yan. Nice one. Go na, go. Spread. Burol. Abulin niyo. Healer. Ready? Let's mark healer. No boots healer. 3,
Windale na lang, Windale Wait, yung backline natin. Backline. Ito na lang, infinity na lang. 3. Hintayin mo, beat mo. Stun mo lang. Stun mo lang. Hintayin mo mag-soldier helmet. Wala silang damage. On the wall ka, on the wall. Auto-attack nyo lang. Okay? Bomba. Wala na, Okay, wait lang. Wala na, out Sige, sige, bulin nyo na. Southeast ako. Death Storm